Cuando yo escucho a los evangelistas predicar, When I listen to evangelists preach, dicen, hoy es el día de salvación. they say today is the day of salvation. Sin embargo, Jesús siempre decía, ahora es la hora. But Jesus would say now is the hour. Porque posiblemente al final del día usted no llegue. Because possibly you don't make it to the end of the day. Jesús cuando llamaba a las personas, When Jesus would call people, no le decía, te voy a predicar y piénsalo. he didn't say, I'm going to preach to you and think about it. No, él decía, deja tu barca y sígame. He would say, leave whatever you're doing and follow me. Era en el momento que él quería It la was in obediencia. the moment that he wanted the obedience. ¿Sabe lo que sucede? Do you know what happens? Que nosotros queremos caminar en la voluntad de Dios That we want to walk in the will of God siempre y cuando la voluntad sea un poco más tarde. as long as his will is a bit later. Voy a repetirlo. I'm going to repeat it. Queremos hacer la voluntad de Dios We want to do the will of God mientras que yo pueda entender as long as I can understand que tengo tiempo para pensarlo. that I have time to think about it. Qué calladito. Now you're quiet. Caminar en la voluntad de Dios tiene que ver con obediencia. Walking in the will of God has to do with obedience. Y obediencia tiene que ver con cumplimiento ahora. And obedience has to do with doing stuff now. Usted no le dice a su hijo, haz tal cosa, y su hijo dice, déjame pensarlo. You don't tell your son, do this, and your son's like, let me think about it. Porque eso no es obediencia. Because then that's disobedience. ¿Está aquí usted? Are you here? ¿Cuántos de nosotros hemos postergado algo que sabemos que Dios nos está demandando? How many of us have postponed something that we know God is demanding of us? Y a veces somos obedientes And sometimes we are obedient porque no hemos tenido oportunidad de involucrarnos en lo que yo quiero. because we haven't had an opportunity to get involved in what we want. Moisés no hace lo acostumbrado. Moses doesn't do what's accustomed. Él va a otro lugar He goes to another place donde posiblemente tenía que cambiar la forma de pensar para poder llegar allí, where he could potentially have to change his way of thinking to get there. porque nosotros somos muy dados de hacer lo mismo siempre. Because we get used to doing the same thing over and over Por again. eso que a veces no tenemos encuentro con Dios. That's why sometimes we don't have encounters with God. Él va al lado occidental He goes to the west side. y dice que aquel lugar se llamaba Hebrón. It says that place was called Hebron. Y ese lugar se llamaba el Monte de Dios. And that place was called the mountain of God. Yo lo que pude recibir What I could receive mientras que escribía este mensaje, while I was writing this message que en nuestra cultura is that our culture, hay un momento there is a moment que Dios está usando that God is using para mostrar que hay un monte preparado por Él, to show that there's a mountain prepared by Him. para que tengas encuentros con Él. So you can have encounters with Him. Tenemos que romper We need to break formatos formats que usted se ha hecho that you've made para que usted pueda encontrarse con Dios. so you can find God. Y muchas veces hacer lo mismo. And many times do the same. Aquí miramos a Moisés rompiendo la cultura de él a pastorear. Here we see Moses breaking his culture, Y él va al occidente, and he goes to the west side. tiene un encuentro, He has an encounter porque también because also él decide ir a buscar a Dios. he decides to go and look for God. Él está cuidando las ovejas He's taking care of the y sheep. dice que miró que allá había una zarza que estaba ardiendo. And it says that he saw that there was a burning bush over Y there. dice la Biblia The Bible says, que él dijo, iré yo the Bible says that he said, I y will go miraré esta hermosa visión. and I will see this beautiful vision. Iré yo. I will go. Para ver cosas grandes tienes que ir. To see great things, you have to go. Para ver encuentros grandes hay que romper. To see great encounters, you have to break. Para obtener órdenes de parte de Dios tienes que salir de To get la orders from comodidad. God, you need to leave your comfort zone. Oh, yo no sé si usted me está entendiendo. I don't know if you're understanding me. Pero aquí hay personas que están a punto de pisar tierra But santa, there's lugares people here that are diferentes. about to step on Aquí hay holy land personas in que different están a places. punto de llegar There's people here that are about to get to y van a tener encuentros con Dios, places where they're going to have encounters with donde God. vas a ver que no es un You're desierto, going to see that it's not a desert, sino que es un lugar preparado por Dios para but it's a hablarte. place prepared by God to speak to O you. alguien tiene que decir amén a lo que le Someone has acabo to de say amen to decir. this. No es un problema, It's not a problem. es una solución. It's a solution.
No es un desierto, It's not a desert. es una respuesta. It's a response. Oh, alguien va a caminar a lugares Someone's going to walk to places. y te van a decir donde estás parado es santo. And they're going to tell you where you're stepping on Donde is estás holy. parado es santo. Where you're stepping on is Donde holy. estás parado es santo. Where you're stepping on is Tu llamado holy. es santo. Your calling is Lo que estás holy. haciendo para Dios What es you're doing santo. for God is holy. Oh, alguien tiene que saber Someone needs to know qué cosas grandes vienen para that great él. things are coming. Lo que sucede es, What happens is tenemos que ser obedientes. that we have to be obedient. No podemos esperar más. We can't keep waiting. Los cristianos o los seres humanos, Christians or human beings, este es el lenguaje. this is the language. Cuando yo esté preparado me voy a convertir. When I'm ready, I will convert. ¿Cuántos dijeron esto? How many said that? Cuando yo esté preparado voy a aceptar a Cristo. When I'm ready, I'll accept God. Nunca vas a estar preparado. You're never going to be ready. Siempre va a haber una situación. There will always be a situation. Cuando yo arregle mi vida, When I fix my life, voy a ir a la iglesia porque yo no quiero ser hipócrita. I'll go to church because I don't want to be a hypocrite. Cuando yo arregle mi vida. When I fix my life, No, sí, es por eso que tienes que llegar a la iglesia. that's why you have to go to church. Por eso es que yo no me quiero involucrar It's just that I don't want to involve myself porque yo tengo algunos problemas. because I have some problems. Por eso que Dios quiere que te involucres. That's why God wants you to get involved. ¿Está aquí usted? Are you here? Si usted espera ser perfecto, If you wait till you're perfect, te vas a ir al cielo. you're going to go to heaven. El perfecto ya no lo necesitamos acá. The perfect people, we don't need them here. Ya cumplió su propósito. You did your purpose already. Dios quiere gente imperfecta God wants imperfect people para perfeccionarlo, to perfect them, para prepararlo, to prepare them. para activarlo. To activate ¿Habrá them. algún imperfecto acá que quiere servirle a Dios? Are there any imperfect people here that want to serve God? El día que yo tenga dinero voy a darle a Dios. The day that I have money, I'll give to God. Un día alguien me dijo, One day someone told me, si yo me saco la lotería le voy a comprar el templo. if I win the lottery, I will buy your temple. Le dije, yo voy a seguir pidiéndole a los hijos porque I said, I'm going to keep asking my children because hay gente que espera tener para dar. there's people that wait till they have to give. Si usted espera tener para dar, nunca va a dar. If you keep waiting till you have to give, you're never Porque going to el que give. es fiel en lo poco, en lo mucho, Dios lo va a Because those who poner. are faithful in the little, God will place you in Oh, abundance. alguien tiene que decir, me voy a activar en esta Someone has to mañana. say, I'm going to activate myself this morning. El día que yo sepa Biblia voy a evangelizar. The day that I know the Bible, I will evangelize. La Biblia es muy amplia para usted llegarla a entender completa. The Bible is too ample for you to understand it entirely. Es más, si usted no se cree un ignorante delante de la Biblia, usted está en problema. As a matter of fact, if you don't believe yourself to be ignorant in front of the Bible, you are in trouble. Mira que yo he estudiado. Look, I've studied. Yo me he leído esto 7 veces. I've read this Bible 7 times. La estudio, I study it. la conozco. I know it. Soy uno de las personas que puedo decir conozco bastante la Biblia. I'm one of those people who can say, I know a lot of Bible. A mí me llaman a veces personas que son pastores para hacerme preguntas. Sometimes pastors call me to ask me questions. Pero ¿sabe qué? Cuando yo me pongo a leer me siento como que no sé nada. But you know what? When I start reading, I feel like I don't know anything. Me siento como que me falta. I feel like I'm still missing out on something. Yo quiero decirle algo, te va a faltar siempre. I want to tell you something. You're always going Pero to feel cuando like te you're metes en missing Dios te va a something. sobrar. But when you go into God, you're going Porque to Dios work. te va a dar la palabra correcta. Because God will give you the right word. Oh, alguien tiene que decir, voy a recibir lo correcto. Someone has to say, I'm going to receive what's right. Cuando sea más viejo voy a ir a la iglesia. When I'm older, I'll go to church. No, cuando la Biblia dice When the Bible says que tú tienes que entregarle los tiempos de tu juventud a Dios. that you have to give your times of youth to God. Dale tu juventud a Dios. Give your youth to God. ¿Cuántos jóvenes hay acá How many youth is que le are there están in this dando su place juventud a Dios? that are giving their youth to God? La Biblia dice The Bible says que el que mira al viento no siembra. that those who look at the wind don't sow. Hay gente perdiendo el tiempo There's people wasting their time porque está mirando a los celajes. because they're seeing the winds. Está mirando las nubes. They're looking at the clouds. Está enfocado en cosas que no tiene que estar They're enfocado. paying attention to things that they don't have to be paying attention to. Yo quiero decirte I algo. want to tell you something. Esta es la temporada This is the season de mojarte los zapatos, to get your feet wet, de meter los pies, to put your feet in, porque Jordán se va a abrir delante de ti. because the Jordan will open in front of you. Es tiempo de cargar la presencia. It's time to carry the presence. Escuchen, no porque cargaban la presencia el Jordán estaba abierto. Listen, not just because you carry the presence, the Jordan's open. Oh, cuando llegaron los sacerdotes llegaron al Jordán, When they got to the Jordan, se lo encontraron cerrado they found it closed, y andaban con la and presencia. they
had the presence. andaban con el arca. They had the ark. Y Dios le dijo, entren. And God said, go. Es el tiempo It's the time de luchar, to fight, de invertir, to put in de time, caminar, to walk, de creerle a to Dios, believe, de seguir metiéndote. to keep putting yourself in. Mójate los pies y vas a ver que se abre. Get your feet wet and you'll see it Mójate open. los pies y vas a ver cosas grandes. Get your feet wet and you'll see Oh, great alguien things. tiene que decir, voy a caminar en pos de mi bendición. Someone has to say, I'm going to walk in front of my blessing. Yo no sé si usted lo está creyendo, I don't know if you're pero believing aquí hay this, personas que están a punto de ver que algo se le abre delante de ellos. but there's people here that are about to see something open before them. Es tiempo de luchar. It's time to fight. Oh, es tiempo de pelear. It's time to fight. Es tiempo de pelear. It's time to fight. Pelea por lo que quieres. Fight for what you want. Pelea por tus hijos. Fight for your kids. Pelea por tu negocio. Fight for your business. Pelea por tus estudios. Fight for your studies. Oh, es tiempo de pelear. It's time to fight. Oh, es tiempo de buscar. It's time to look. Yo no sé, pero es tiempo de que alguien encuentre algo que está buscando. It's time for someone to find something that they're looking for. Trabaja, hijo. Work. A algo. Do something. Porque a veces esperamos en Dios. Because sometimes we wait on God Y ya Dios se fue. and God already left. Y usted sigue esperando. And you're still there waiting. ¿Sabe lo que sucede? Do you know what happens? No confunda Don't confuse el acomodarse getting comfortable con esperar. with waiting. O a veces nos sentamos Sometimes we sit down y Dios estuvo and God was there y se fue. and then he left. Como le pasó a Jacob. As it happened with Jacob. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. God was here and I didn't know it. No lo sabía. I didn't know it. Porque hay gente que está esperando algo extraño Because there's people that are waiting on strange things para a ver si es de Dios. to see if it's from God. Vengo a decirle algo. I'm here to tell you something. Dios te ha hablado. God has spoken to Dios ha you. tratado contigo. He's tried with Dios te ha you. mostrado. He's shown you. Muévete. Move. Haz algo. Do something. Es de Dios. It's God. Es de Dios que estés aquí. It's from God for you to be here. Eso fue lo que Dios me decía cuando yo iba bajando la escalera. That's what God told me when I was coming down the stairs. Dile a ellos. Tell them, Hay alguien aquí is there someone que here necesita entender that needs to understand que Dios te trajo a esta casa. that God brought you to this house? Hay alguien acá There's someone here que ha estado pidiéndole a Dios that has been asking God dirección. for direction. Dios te trajo a la casa. God brought you home. Dios te trajo para bendecirte. He brought you to bless you. Dios te trajo para He hablarte, brought you to speak to para you, to afirmarte. affirm you. Y lo que Dios te prometió lo va a hacer. And what God promised you, He will do. Alguien tiene que entender esa palabra. Someone needs to understand that word. Hay señales There are signals, muy obvias very obvious que Dios signs está contigo. that God is with you. Son muy obvios. They're very obvious. Lo que pasa es que a veces un pequeño Jordán nos detiene. What happens is that sometimes a small Jordan stops us. Pero si tú sabes que vas con Dios But if you know that you're with y God, Dios me dijo que era por ahí, and God told me it was that way, voy a caminar por ahí. I'm going to walk that way. Aunque aparentemente no hayan caminos. Even if there's no way, Él abre caminos en el desierto He will open ways in the desert y río en la sequedad. and rivers in dryness. Alguien está a punto de ver caminos Someone's about to see ways donde parecía que no podía caminar. that it looked like you couldn't walk through Alguien there. está a punto de beber donde parecía que era necesidad. Someone's about to reap where it looked where it appeared to be dry. Esta palabra es para alguien, yo sé. This word is for someone, I know it. Que Dios le está hablando y le está diciendo, yo estoy contigo. That God is speaking to you and telling you, I am with you. Te lo vengo mostrando desde que llegaste a esta casa. I've been showing it to you since you got to this house. Desde que llegaste a la casa hace un tiempo atrás. Since you got to the house a while ago, Dios te ha dicho, God has told you, estoy contigo. I'm with you, Y tu obediencia and your obedience hace que Dios se acelere más. makes God accelerate. Esta palabra es para muchos. This word's for a lot of people, actually. Pero sé que hay personas acá But I know that there's people here que Dios les está hablando directamente. that God's speaking to directly. Como a Rico Jr., Like Rico Jr., a Kyle, Kyle, a ti, you over muchacho there, de Nicaragua, y a Bernardo. and Bernardo. Dios, desde que llegaron a esta casa, Since you got to this house, Dios ha mostrado su favor. God has shown His favor. No cierres tus ojos. Don't close your eyes. Muchos
Aquí Dios le está hablando a muchos, God's speaking to a lot of people pero here, específicamente les menciono a ellos. but specifically I mentioned them Porque lo que Dios quiere hacer because what God wants to do está en su obediencia. is in your obedience. El momento perfecto lo haces tú. The perfect moment is made by you. Ya Dios lo hizo. God already made it. Esto es más profundo de lo que usted me puede entender. This is deeper than your understanding. Usted espera un momento perfecto para actuar. You wait for the perfect moment to move. El momento perfecto ya Dios lo hizo. God already made the perfect Cuando moment. tú actúes, When you move, vas a ver que se abren. you'll see stuff open. ¿Está aquí? Are you here? El momento perfecto está preparado por Dios. The perfect moment was already prepared by God. Vendrá cosas a tu vida Things will come into your life porque verdaderamente vas a caminar en su voluntad. because you will be truly walking in His will. Yo les dije algo hace un rato. I told you something not too La long ago. voluntad de Dios The will of God es en el momento. is in the moment. Cada vez que tú mires algo para hacer mañana, Every time you see something to do tomorrow, es fácil recibirlo, it's easier for you to receive it que no lo tiene que hacer ahora. because you don't have to do it now. Yo les digo siempre a los pastores, I always tell the a los pastors, efesios, Ephesians, pongamos fechas, let's put dates on stuff. porque si no ponemos fecha, Because if we don't put a date on it, siempre postergamos lo que tenemos que hacer. we will postpone what we have to do. La fecha te ata al momento. Dates tie you to the moment. Ponga fecha a lo que usted está Put a haciendo. date on what you're doing. Ponga metas a lo que está haciendo. Put goals on what you're doing. Ponga metas, Put goals. porque habrán oportunidades de parte de Dios con tus metas. Because there will be opportunities on behalf of God with your Usted lo tiene, goals. esta palabra es para alguien. This word is for someone. Ponga metas, Put goals porque no te vas a quedar igual. because you will not stay the same. Este es el año para ver las cosas diferentes. This is the year to see things differently. Conociste hace tiempo a Dios, A long time ago, you met pero God, este es el tiempo para ver otros niveles de Dios. but this is a time for you to see different levels to Oh, God. alguien tiene que decir, yo voy a arrebatar eso. Someone has to say, I'm